Ayan, mubaraya kami guys. Mubaraya lagi kami. Badyo ini. Tagpihit. Yan, yan. Yan, kita baraya guys. Yan lang, malapit lang sa neighbor lang namin. Ano na ngayon? Berapa hari? Raya ketiga? Ano na pala ngayon guys? Di na ako marunong magano guys. Marunong mag 4 Eid Mubarak pala. 4 Eid Mubarak na ngayon. Yan! Ayan! Ay! Yan! Say hi Ian. Uy! Mimi kahidong ka. Mana ini? Apa yang dibeli? Bukan pindah ba? Tempat diorang masak. Jadi buka. Mga mas kali ba? Hindi kasi laring. Apa?
Tapos na kami kumain, di na kami magtagal dito. Maganti. Ambil dulu yan. Itu yan. Kamas lah itu yan. Uwi na kami guys. Marami silang visitors. Tapos na kami kumain guys. Tidak boleh tempat di sini. Mau banyak-banyak kereta. Parking guys. So, andito na tayo guys. Mamaya na maggabi. Maghari raya kami doon sa Mile 7. Ay!
makan. I'm falling in love.